ऑपरेशन सिंदूर के जवानों की बहादुरी पर उन्हें सम्मान देने के लिए भाटपाड़ा में बीजेपी की जानिब से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। साबिक एमपी अर्जुन सिंह, विधायक शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सीनियर लीडर तापस राय समेत भारी तादाद में बीजेपी कर्मी उपस्थित रहे। के साथ है और ये समाज का लाइक देता है। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान ध्वंस हो ध्वंस हो ध्वंस हो। पाकिस्तान ध्वंस हो ध्वंस हो ध्वंस हो। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কোচবিহার থেকে কাঁথি, দার্জিলিং থেকে দীঘা, কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, সর্বত্রই ভারতীয় সেনাকে প্রণাম বন্দন করার জন্য মানুষ রাস্তায়, আর সবাই একটা আওয়াজ দিচ্ছে, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সবাই আছে। যেটা অন্য বিষয় যেটা প্রশ্ন হচ্ছে, যেটা কিন্তু কামারহাটি সব একাধিক জায়গায় শাসক দলের একদম সন্ত্রাস দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। ওটা ছাড়া কিছু নেই। অভিষেক ব্যানার্জির বিদেশ যাত্রা কি